नमस्कार ओडिशा मो चैनल को आपण मानक आउ थे स्वागत करुच्ची आम मैंने ये कथा होचे आम जीवन को आम केमती सरस सुंदर करवा गला वीडियो रे आगे आम कथा होते निज प्रिय जिनस को समाधि दबा माने आमर राग रोषा जहाँ भी अच्छी से निआरे आमर प्रिय संपर्क परिवेश बा आम शरीर किसी अंग को आम जली पड़ी ध्वंस करदबानी अन्य कार कम लगिपे सत कथा आपण मैंने देखि आज जो वीडियो मुझे आज्ञा सरस सुंदर जीवन अतिबाहित करने आमको संपर्कटा रखा पड़ो आम जो परिवार हो बंधु हो बांधव हो आम जो समाज रे चलुचे से समाज रे संपर्क गोटे बहुत बड़ जिनस बिना संपर्क भल संपर्क रहिले आमे माने केबे भी आम जीवन को आम सरस सुंदर बोली भाभी पारिबा नहीं सत कथा ना ताले आज जो वीडियो आम करवा एमती आम संपर्कटा को भलरे रखा संपर्क देखो संपर्क भलरे रखा बहुत प्रकार बाट अच्छी किंतु आज जो वीडियो रे मु आपन सहित आलोचना करी अति साधारण कथा आज्ञा आशा करे आपण माने समस्ते मो सहमत हेबे चलतु कथा हवा देखो गोटे संपर्क केते खराब हुए राग रोषा मान अभिमान सत कथा ना यही सकाशे संपर्क खराब हो जाए। अच्छा जो राग रोषा मान अभिमान जहाँ भी है आपन तार मूल कारण को जानतु जितेबाला गोटे संपर्क खराब आड़ की जाए सेतेबेले निश्चिंत भाव आपणकर अभिज्ञता थी आपण मो सह एकमत हे कौन गोटे कारण को लेकिन आम भर जुक्तितर्क हुए जिते जुक्तितर्कटा हुए से जुक्तितर्क यदि अल्प है चलो जदि अधिका बढ़ला आज्ञा ना ताले संपर्क भितर फाट आसबार संभावना अधिक अच्छी सत कथा ना ताले आम कौन करवा संपर्क आमको रखा पड़ो गोटे भल सुंदर जीवन पर संपर्क तो रखा पड़ो चलतु मुझे आज आप सहित किसी पॉइंट आलोचना करुच्ची जहाँकि मो मतरे आपण संपर्क को भलरे रखापी साहाय्य करें आपण उपयोगी हो पारे। प्रथम कथा या आम कथा जुक्तितर्क अधिका हेले संपर्क में फाट आसबार संभावना अच्छे राग आसो साधारण कथा आज्ञा तो गोटे कथा मन रखु आज्ञा जिते बड़े जहाँ सह भी आपंकर जुक्तितर्क किसी आरंभ है कौन कारण को नहीं सब मन रखु गोटे हाथ में केवे ताली बाजे ना आज्ञा दीटा हाथ हेल्ले ताली बाज गोटे हाथ में ताली बाज ना जहाँ हाथ में आपंकर जुक्तितर्क होर्गुमेंट होपण हूँ कि सीए जदि आप संपर्क भल रखा चाहते आपण भी इनिशिएटिव नियंतु आपण से जगह छाड़ी चली जातु से जगह छाड़ी चलने हाथ ताली गोटे हाथ हो गला आउ ताली बाजी पार कि सत कथा ना जदि कौटी आग्रिमेंट आप होले से जगह छाड़ी आप चली जातु सामयिक सब बेले जी नहीं आज्ञा देखिए आप से जगह छाड़ी चलीगला मन भर जो राग आसुव जहाँ भी आसुव सी आज्ञा समय बड़ी उपचार किसी ना से थंडा हो पछे आप आसिक कथबार्ता करें सत कथा ना द्वितीय कथा कहूँ आज्ञा शुणु यहाँ तो सत कथा आम मनटा गोटे आज्ञा सब बहुत जिनस को घाटी घटाए रखे मन भितर रखे आप जगह छाड़ी चलीगले जो आर्गुमेंट आप होता आपण को मन भितर ये निश्चिंत रहा आज्ञा साधारण कथा से लोक मत एक कहला कहीं तार आर्गुमेंट है ये जो बैकअप द माइंड मन भितर जो कथाटा से जो आर्गुमेंट बा से जो जुक्तितर्क को लेकिन आप मन भितर निश्चित खेल आज्ञा या मना करें ना मु भी मना करें ना कहीं भी मना करें ना तो सेठी कौन करा पड़ो आप यथासंभव चेष्टा करूँ जो सकाशे आपणकर जुक्तितर्क आरंभ होती से जिनसटा को भूली जातु आज्ञा जदि मन भितर रहा फिर आपण मन गोले घाटी हम जो सहित जो लोक सहित आपणकर जुक्तितर्क होता ताकू देखिले आपण से कथा फेर मन पड़ो एगेन यथा पूर्वम तथा परम तेणु आज्ञा चेष्टा करूँ जो सकाशे कौन सी कारण सकाशे जहाँ भी आपंकर जुक्तितर्कर कारण थाईपे भूली जातु आज्ञा भूली जातु ये दुटा पॉइंट पर आज्ञा आउ किसी कथा कहबी ये दुटा पॉइंट कले निश्चिंत रूप आप जुक्तितर्क को दूरे पारे संपर्क मो मतरे खराब आड़ को जीव ना तापर आज्ञा आउ किसी कम करने पड़ो कौन से कम देखो जिते आपको दिज जनकर मन शांति हो गला आपणकर हो तार हो आपड़ निजे इनिशिएटिव नियंतु आपण तरफ देखो जेकोसी जुक्तितर्क बा अशांति जो भी है ता पछरे जनकर भूल जनकर ठीक आपण ठीक ही पारती कि आपणकर सामने जी भी जहाँ सहित आपणकर जुक्तितर्क होता से ठीक हो पारे आज्ञा जी भी ठीक होना जदि सी भी ठीक अच्छे आप भूल अच्छा
ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନିବାରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଓଲଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାବାଲା ଭାବିବ ଯାହା ହଉ ଲୋକଟା ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ହାତରେ କଥା ହେଲା, ସିଏ ବି ଖୁସି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ସତ କଥା ନା? ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବେଳେ ଯେକୌଣସି କାରଣ ସକାଶେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଛରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ନା ବାଟିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ ନା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଧର ନା। ଦେଖିବେ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ଫାଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାବାଲା ଯିଏ ସିଏ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ। ସତ କଥା ନା? ତ ସେ କେସ୍ରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆପଣ ତଥାପି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କର ମାଇନେ ଅଧିକା, ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାମ୍ନାବାଲା ଭୁଲ କରୁଛି, ନିଜ ଲୋକ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଠି ବେଶୀ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ। ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାର ଭୁଲ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଛି। ସମୟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସାମ୍ନାବାଲା ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ସିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆରେ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ତଥାପି ସିଏ ମୋ ଆଗରେ ଭୁଲ ମାଗିଲା, ସେ ତା ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼। କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବଢ଼ିବନି? ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଆସିବ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ କଥା କହିବି, ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଠି ଭୁଲ ଠିକ୍ର ହିସାବ ନଥାଏ। ଆପଣ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭୁଲ କରିପାରେ, କିଏ ବି ଭୁଲ କରିପାରେ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେବେନି, 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ସମାନ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଲୋକର ଭୁଲ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଉ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଠିକ୍ ଥାଉ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାଦୁକା ଝପିଛି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିବେ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ସତ କଥା କହିଲି ନା? ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସେମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କରିବି, ସେମ୍ ଅନୁରୋଧ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇକରି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଆସିଥିବ, ରାତି ନିଦ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା।